Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nabila Putri Andita from 12 Science 5, and this is my friends Nabila Rangkuti. In this time, we will explain about connectors of contrast. This PowerPoint contains definition, types, and language features of connectors of contrast. Definition: connectors of contrast are linguistic elements used to express differences or opposition between two ideas or statements within a sentence or a larger patch of text. They serve to highlight the disparities between the information being presented. Definisi: konektor kontras adalah elemen linguistik C yang digunakan untuk mengungkapkan perbedaan atau pertentangan antara dua gagasan atau pernyataan dalam sebuah kalimat atau bagian teks yang lebih besar. Mereka berfungsi untuk menyoroti perbedaan antara informasi yang disajikan. Types of connectors of contrast. However, it is used to connect contradictory sentences. Example, that man has much money, however, he is not happy at all. She sings very well, however, she is stuttered. I respect my best friend's ideas, however, we do not have the same thoughts. On the other hand, it is used to say something that is different from the first thing mentioned. Example, I like playing football. On the other hand, my brother likes playing basketball. This private school is very expensive. On the other hand, education of the school is very well. Jenis konektor kontras, namun digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat yang bertentangan. Contoh, yang pertama, pria itu punya banyak uang, namun dia tidak senang sama sekali. Yang kedua, dia bernyanyi dengan sangat baik, namun dia adalah seorang yang gagap. Yang ketiga, aku menghormati ide sahabatku, namun kami tidak mempunyai pemikiran yang sama. Selanjutnya, di samping itu, digunakan untuk mengatakan sesuatu yang berbeda dari hal yang disebutkan pertama. Contoh, yang pertama, saya suka bermain sepak bola. Di sisi lain, kakakku suka bermain basket. Yang kedua, sekolah swasta ini sangat mahal. Di sisi lain, pendidikan di sekolah sangat baik. Even so, it is used to indicate something that is unusual or extreme. Example, one day climate it wasn't added anything artificial to its flavors. Even so, I could taste it. 2. This dish may be dangerous for us even so we have to do it. 2. It is used to show that two ideas are opposing one another. Example 1. 2. It is not exactly accurate information. It is said that there are 3 workers under the den. 2. Though the meal was spicy, it was really delicious. 3. Though he loves his teacher very much, he did not get used to his friends. Walaupun demikian, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak biasa atau ekstrim. Contoh, yang pertama, mereka mengklaim itu tidak menambahkan sesuatu yang buatan ke dalam rasanya. Meski begitu, aku bisa mencicipinya. Yang kedua, penyelaman ini mungkin berbahaya bagi kita. Meski begitu, kita harus melakukannya. Yang selanjutnya, yaitu meskipun. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dua gagasan bertentangan satu sama lain. Contoh, yang pertama, meski informasinya kurang akurat, konon ada 3 pekerja yang berada di bawah penyok. Dan yang kedua, meskipun makanannya pedas, namun rasanya sangat lezat. Dan yang ketiga, meskipun dia sangat mencintai gurunya, dia tidak terbiasa dengan teman-temannya. At the same time, it is used for two things which happen together. Example,
This is so people can watch television and play PlayStation games at the same time. Child story made you cry and laugh at the same time. I study architecture at university. At the same time, I work part-time at a firm. Instead, it means in place of something or someone else. Example, I don't enroll to the university this year. Instead, I take gap year and prepare for UTBK next year. It's hard to understand the lesson in class, so I take private study with my teacher instead. Pada saat yang sama, ini digunakan untuk dua hal yang terjadi bersamaan. Contoh, yang pertama, hal ini agar orang dapat menonton TV dan bermain game PlayStation secara bersamaan. Yang kedua, cerita anak-anak membuat kami menangis dan tertawa secara bersamaan. Dan yang ketiga, belajar arsitektur di universitas pada saat yang sama, saya bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya di sini ada alih-alih, artinya menggantikan sesuatu atau orang lain. Contoh yang pertama, saya tidak mendaftar ke universitas tahun ini. Malah saya ambil gap year dan persiapan UTBK tahun depan. Dan yang kedua, sulit untuk memahami pelajaran di kelas. Jadi saya mengambil pelajaran privat dengan guru saya. Yet, it is used to add something that is surprising after the first sentence which are mentioned before. Example, it's a long-term business, yet it's more fun than other jobs. The weather was snowy, yet it was not cold. That woman was short and overweight, yet somehow she was attractive. Whereas, it is used for comparing two things which have significant difference from each other. Example, chicken meat is white, whereas cow meat is red. You can do what you want outdoors, whereas it's impossible to do them at home. Her hair has a natural wave, whereas her sister's hair just straight. Belum, digunakan untuk menambahkan sesuatu yang mengejutkan setelah kalimat pertama yang disebutkan sebelumnya. Contoh yang pertama, ini adalah bisnis jangka panjang, namun lebih menyenangkan dibandingkan pekerjaan lainnya. Yang kedua, cuacanya bersalju, namun tidak dingin. Dan yang ketiga, wanita itu pendek dan kelebihan berat badan, namun entah bagaimana dia menarik. Yang selanjutnya di sini ada sedangkan. Digunakan untuk membandingkan dua hal yang memiliki perbedaan signifikan satu sama lain. Contoh yang pertama, daging ayam berwarna putih, sedangkan daging sapi berwarna merah. Yang kedua, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di luar ruangan, sedangkan tidak mungkin melakukannya di rumah. Dan yang ketiga, rambutnya bergelombang natural, sedangkan rambut adiknya lurus saja. But it is used to add statement which is different from what you have said before. Example 1. I know the answers to the problem, but I don't know why it is. 2. He is a very handsome, but he is very rude person. 3. They heard us, but they did not understand what we said. Tetapi, ini digunakan untuk menambahkan pernyataan yang berbeda dari apa yang Anda katakan sebelumnya. Contoh yang pertama, saya tahu jawaban atas masalahnya, tetapi saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Dan yang kedua, dia sangat tampan, tapi dia orang yang sangat kasar. Dan yang ketiga, mereka mendengar kami, tetapi mereka tidak mengerti apa yang kami katakan. Yang selanjutnya yaitu ketika. Digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Contoh, yang pertama, saat Jackson berada di London, dia pergi menemui Julie. Dan yang kedua, saat Anda hamil, gadis kecil saya berumur 2 tahun. Dan yang ketiga, saat Anda sedang berbicara di telepon, pintunya diketuk. Although, it is used for introducing a new statement that makes main statement surprising. Example, although nobody is at home, some sounds are coming from the house. Although she loved her job, she decided to quit her job. Although he works hard, she is not successful in the course.
despite or in despite of. It is used to show something which happened without being affected by something else. Example, I can manage to stay cheerful despite everything. In spite of warnings, he did not take any precautions. That man is very stingy despite having a lot of money. Although, yang artinya meskipun. It is used for introducing a new statement that makes main statement surprising. Digunakan untuk memperkenalkan pernyataan baru yang membuat pernyataan utama mengejutkan. Contohnya, although nobody is at home, some songs are coming from the house. Meskipun tidak ada orang di rumah, beberapa suara terdengar dari dalam rumah. Although she loved her job, she decided to quit her job. Meskipun dia mencintai pekerjaannya, dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Although he works hard, he is not successful in the course. Meskipun dia bekerja keras, dia tidak berhasil dalam kursus tersebut. Despite or in spite of, yang artinya meskipun. It is used to show something which happened without being affected by something else. Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh hal lain. Contohnya, I can manage to stay cheerful despite everything. Saya bisa tetap ceria meskipun dalam segala hal. In spite of warnings, he did not take any precautions. Meski sudah diperingatkan, dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. That man is very stingy despite having a lot of money. Laki-laki itu sangat pelit, meskipun mempunyai banyak uang. Language features. 1. Statements, sentences, and questions are related to the relationship of opposites and opposites. 2. Pronunciation, word stress, intonation, spelling, punctuation, and handwriting. Unsur kebahasaan. Yang pertama, kalimat pernyataan dan pernyataan berhubungan dengan hubungan yang berlawanan dan berlawanan. Yang kedua, pengucapan tekanan, kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan.